খুব জলদি বন্ধ হৈ আছে হোৱাটছআপটো। আজি মই এই নিউজটো পালোঁ, গতিকে আপোনালোকে দেখিব পাৰিব যে হোৱাটছআপ কিয় বন্ধ হৈ আছে। এই চাই লওক, মই গুগলত চাৰ্চ কৰি আছোঁ। I will searching the Google. WhatsApp will be closed in India. तोरा मेरा मोबाइल तोरा स्लो है। Is WhatsApp going shut down in India? ये देख लो। Instead देख लो, आएगा तोरा स्लो है। कोरा.com बहुत आंसर दी है। बात ने बहुत आंसर दिया है। मैं काट देता हूँ। ये देखो, what the automotive industry say hello here मैं था। Instead this was what he said when he was asked if WhatsApp would quit India when forced its break. Will WhatsApp be closed?